Hello everyone, we have this property for sale. 1.3 hectares, elevated, no? Then this is also included for 1.5 million pesos. Barato ra. Then along the creek, no? Along siya sa creek. Then silingan rata, no? At bang rata. So this one is our for sale. So nindot kay ni kay along siya sa river or creek. Let's say creek lang kay di man dako gyud. Yeah, this kuan kini nga basakan rice field is included. Sayon ra ni kay wala tay tubig. Pwede ra ta makuha dire. And this is the property. Pwede ka magbalay dito dapita sa kabayo man dito kin. Oh, kabayo. Kabadyo. Tao. Nindot ni guys kay elevated. Nya pwede ra po kanako pagi-on dire skilid. In kaso ba og mo shortcut pero nagi ni karsada didto. Kini kay imito sud marino. So nag-overlook na ta dire no, nindot kayo ang location. Clean title yun ni guys. Kiring bulanghoy sulod man to nino. So ang nindot diri guys, pwede ka magtanom og you can plant dihangat ako cassava, potato. So nindot kayo, overlooking ni siya. And then you have a star apple kanang kaimito. So mo ni status sa yuta guys. Kining kuan guys, kining mango trees not included. Wala man nilabot ni manggahan no. Sigon sa kunhemduman. Kerdi ara. Tama na tong kawayan no. Then very close from the road and we can provide the road right of way. Pero ganini ar taman kil. Asa? Kini. Kining sa Bayabas no. Nya paingon didto. Utlanan na patong palm tree no. Oo, utlanan ko na. So nindot kayo. Si, gwapo kay ni balayan dirdi ah. Oo. Pwesto kayo ba? Nindot oh hangin no. Gwapo ha eh. Nya overlooking nito. Sus. Okay. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Thank you.